Leader of opposition Yuri Alemão accused the government of curtailing the assembly session from 18 to 15 days out of fear of 7 opposition MLAs. He slammed the government and administration for their failures and urged Speaker Ramesh Davadkar to maintain neutrality as the custodian of the House. ह्या मन्सून सेशन आणि बजेट सेशन टेक्निकली 18 दीस जावपाक जाय आशिल्ले, पूण हो सरकार आज 7 ऑपोजिशन आमदारांक घेवन आज हे सेशन पयली सुवातेर कर्टेल केले, 15 दीस केले. सेक्शन रूल 258 and 259 15 दिसां जावपाक आशिल्ले. आज अधिवेशनाक जेन्ना तुमकां दिसतलें तागडी पळय, हा तागडी बॅलन्स आसपाक जाय, पूण तागडीचो एम्पायर स्पीकर सभापती 3-4 दीस तुमकां दिसतलें की ऑपोजिशनाचे क्वेश्चनां मायट नॉट सर्फेस, कित्याक रुलिंगान चड क्वेश्चनां घातलेलीं आसा. तितून दाखोवन दिता की ऑपोजिशनूच सोड, रुलिंगानूय एक क्लियर कट मेसेज दिल्यात की दीस एडमिनिस्ट्रेशन हॅज फेल्ड, गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड विथ इश्यूज पर्टेनिंग टू द स्टेट. सभापतीचेरूय दुबाव लोकांचो आसा, कित्याक तो स्ट्रॅटेजी मिटिंगेक हाजीर आशिल्लो म्हणून आमकां सगल्यांक दिसून आयलें. पूण आतां आमी चोवपाक जाय, सभापती जेन्ना इज द कस्टोडियन ऑफ दीस हाऊस, ऑफ दीस एपेक्स हाऊस, वॉट इज हीज रोल विथ रिगार्ड्स टू न्यूट्रॅलिटी. सद्या चोयल्यार ह्या सरकाराचे मुखेलमंत्रीचे आनी मंत्रीचे एडमिनिस्ट्रेशन चोयल्यार जिबेर पोटाशियो, लायज ऑन द टंग, तकलेन फक्त गोंयच्यो जमीन, लँड इन द हेड, काळजान संविधानाची हत्या आनी ओंठार गोड गोड उलोवपाचे साखरे भाशेन उलयताय. जेन्ना हांव जिबेर पोटाशियो मारपाचो प्रयत्न सरकार करता, लायज ऑन द टंग, नेरून 10 वर्सां लिबरेशन डिले केलें, काँग्रेसीन इतलीं वर्सां गोंयांत कितें केलें, गोंयांत अर्बन नॅक्सल आहाय हे मुखेलमंत्री गोड गोड उलयता. जेन्ना तकलीचेर पेज तेंगेलो फक्त दिल्लीचे वर्मा आनी शर्माक 27 होणे सगल्यो जमीन दिवपाक, विकून काडपाक, होलसेल ऑफ लँड. तिसरें काळजान त्यांच्या संविधानाची हत्या करपाक, डे इन डे आउट अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी इन द स्टेट ऑफ गोवा. जातीवाद, धर्मवाद करपाचो प्रयत्न आनी ओंठार साखर उलयतना गोड गोड उलोवप, इव्हेंट, PR, हे सगळें आज हे सरकाराचें एडमिनिस्ट्रेशन. समाप्त केल्यार फॅट चीफ मिनिस्टर, नॉट फिट चीफ मिनिस्टर. When I say fat chief minister, 60% of the portfolios demands have to be discussed in 2 days. या जेन्ना हे जरी तर वातावरण कॅबिनेट आनी मंत्र्याचे आनी मुखेलमंत्र्याचे चयल्यार देमायज रांदपी मनीस, रांदची कुडीन कोफुसांव, जे कॅबिनेटान केस्तांव द कोफुसांव, डे इन डे आउट. सूप जो पडकोता, सूप मुखेलमंत्री करपाक सोदता, अरे सॅलडूय मुखेलमंत्री कोता, आतां स्टार्टरूय मुखेलमंत्री करूंक सोदता, मेन कोर्स तरी धरात मरे, मेन कोर्सूय मुखेलमंत्री कोता, आनी बारीकशे स्वीट डीश पण मेळटा, स्वीट डीश तेय मुखेलमंत्री कोता. सो फॅट चीफ मिनिस्टर, नॉट फिट चीफ मिनिस्टर, इफ वी सम अप, फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज वॉट we as opposition, it is our duty to raise issues with whatever opportunities, and we have no other choice but to raise the issues in the interest of the state.